ተነስ ምንም ይዘው ነው ጉዴልኝ በቃ አለኝ ተነስ በግዳሪ በቃ ህገ ወጥ የሆነ ነገር ቤታችን ውስጥ አንሰራም እና ብዙ አመት የለፋበት ትምርት የሰውን ደም እየቀዳሽ ሽጥ ይላል እና በለ ተከታተልትና ፍትን ሁሉ ከመይቀነን አንፊ በኔ لما التقى ما حدا أجندة هذي قريبة له نسون أو جون أبنا يدقق استيعيو ببزح من قدين شكر مكران زحلف أزلوا السؤال ما التقى خزارة زدالي قوم تعيو كتري آخر حجي حانت حفتنا سلام تبحال كيدا صراحة خدلي اندا سبت صقي عب زمد مالتيو حجاب بيتسم استتصقعت انتعلو تمهر نيرانا قص مسكال قوا سرح دليا بقى معنينيوم سرح السرح دليا خوني سرح بقى راسك تقل مالتيو تا تمرتك شافت ودي ያው ትምርታ ወዲአ ጽፖ አበዲስ አበባ እዚህ ጽፖ ተመረአ ያና 4 አመት ከ9 እስከ 12 ያለው በቃ ከብዱኛል ግን ትምርቴ መቀጠል ስላለበት ብቻ ቤተሰቦቼ ከኔ የሚጠብቁት የሚፈልጉት የሆነ ነገር ስላለ ብቻ ትምርቴ ማቋረጥም ትምርቴ ላይ ችላ ማለትም አልፈለኩም ምንም ቢከብደኝም በቻልኩት መጠን እንደ የበፊቷን ሰላም እያስቀጠልኳት ነበር 12 ላይ ደስ በሚል ሁኔታ ውጤት መጣ ውጤት ሲመጣም እዚሁ ነው የደረሰኝ እዚሁ አዲስ አበባ ማለት ነው በጣም ደስ ይላል እድለኛ ነሽ እንዴ በጣም ነበር ደስ ያለኝ ማለት ያው ቤተሰቦች ያሉበት አካባቢ ደርሰኝ ይበልጥ ደስ ሊለኝ ይችል ነበር ግን ይሄም ቢሆን የለመርኩት ነው 4 አመት ሙሉ የኖርኩበት ከተማ ነው አዲስ አይደለም ለኔ መጨረሻ ግን በቃ ሰልቺዋ ህግዛ ሰብ ስለዚህ ብላ አቡ መጨረሻ ግን ናብደላላ ኸይዳ ወላ እንዳ ሰብ ተቆጽሪ ክሰረ አብዝኾነ ቦታ በቃ ተሰርሒላ ናብደላላ ተኸይድ زحفتنا سلام مالتيو نابدلالا مسخدت كمزا تسمعوا زلكم مالتيو تدلالا امصيلا ابي ريستورانت مسمصت بصبو غيرم تقبلوا ما تنكباخيوا ما ياو بعلات الزاربيا بقى اتزنافقتو بيتسباس بقى ابزي رخيبه لا تحقيسا مالتيو احوات مجمرك قربخا خلو خبلوخا خلو خمطوخا خلو بصبو يمز قربخا بصبو بقى ታርጌት ከሻብ ዘእቶካ ማለትዩ ምንም አይደለም በተማርኩበት ሌላ ራሱ በፈልክ ላገኝ አልቻልኩም በቃ በጣም ከበደኝ ዛጋናት አባተ ቢሆን ቢያንስ የተወሰነ ጊዜ ይሰጣል የተወሰነ ጊዜ ይጠብቃል እዚህ ጋር ዘመድ ጋር ነኝ የራሴ ለውጥ ያስፈልጋል ሲቀጥል ከኔ የሆነ ነገር የሚጠብቁ ቤተሰቦች አሉ ስለዚህ በቃ በየትኛው አማራጭ ያገኘሁትን ስራ መስራት እንዳለብኝ አመንኩኝ ከዛን ደላላ ጋር ነው ሄድኩት መጀመሪያ ማለት ነው ደላላ ጋር በቃ ምን አይነት ስራ ነው ፈልግ ምናምን አለኝ በዛ ሰዓት እኔ ስራ ማማረጥበት አይነት ሁኔታ ውስጥ አልነበረም አዎ በቃ ያለው ነልኩት አሁን ላይ ለጊዜው ያለኝ የሬስቶራንት አስተናጋጅ ነው አለኝ ምንም በቃ እንዳልኩ ስራ ይሁን እንጂ ምንም ይሁን ብዬ ነው ሄድኩት እና በቃ እሺ ይሁን አልኩት ከዛን በቃ ደወለላት ምናምን አግኝቻለሁ ያልሽኝ አይነት ሰራተኛ ምናምን አላት ከዛን ሄድኩ ገባው እንደነገርኩ እንደዚህ አይነት ስራ እኔ አስቤው ማያውቅ አልነበረም የመጀመሪያ አዎ ትንሽ ከበደኝ ግን እኔ ቢከብደኝም እሷ ማለትም የሬስቶራንቱ ባለቤት እሷ ናት እዛው ሆና ሁሉንም ነገር የምትቆጣጠረውና በቃ እሷ ራሱ ሰራተኛ ሆና በላት እንደዚህ ነው የምታረጊው እንደዚህ በቃ ይሄ በፊት ላይ ያጣውት 8ኛ ክፍል ላይ የተለየዋት እናት አይነት ባህሪ ማለት ነው በቃ ይሁን ተቀጥሬ የገባው ሳይሆን እንዴት በቃው ቤተሰብ በቃ እንክብካቤዋ በቃ ስራ የሆነ ነገር እንኳን ብሳሳት ታዩ ይስተካከላል እኮ ምንም ማለት አይደለም የመጀመሪያ ሰዓት ሲሆን ደግሞ ብዙ ነገር ታበላሻለ እና በቃ እንደዛ ነው የምትለኝ ምናምን እኔ በቃ ካለ ደሞዝ ብሰራ ራሱ ሁሉ የሚያስመኝ አይነት የቤተሰብ ፍቅር ማለት ነው ካውት ሰረት كل سراتኛ في ريستورانت زخيل تابعلت غزا بعلت ريستورانت نغزا اغابيسا توسدن يعني كلن حدا ليتي حد رايناو لمنتا كم زهدرا زاربلكنيا حج انت يخون
ዛ ሰላም ያ ዝክሉ ተዛሪባ ዘላ تخيد أفت جزا ያው ዝበለጸ ክትሪኡ እንዲኹም ካብኡ ላታት ሓደ መዓልቲ ማለት እዩ ሓዲራ ድሓሬ በቃ ካብ ድቃስ ዝመስል ብር ምስ በለት ውኔ ኣይትፈልጥን ትብል ካብኡ እታ በዓልቲ ገዛ እውን ከምዚ ናይ ምድንጋፅ መልክዕ ኣብ ገፃ ይርኢ ኢላ እሳ እውን ትድንግፅ እንግዲህ ናይ መጀመርያ ግዜ እንታይ ኮይነ ትብል እንደይ በቃ ዝኾነ በቃ ልቢ ክጠፊኡ ነይሩ ከምዚ ኮይንክ ነይርኪ ግን ኣጀኺ ኢላ ተበረታታ ማለት እዩ ካብኡ ምስ ኣበረታታዕታ ከይዳ በቃ ናብ ስራሕ ክትቅፅል ከይዳ እንጀራ ኮይኑዋ ኣፍታ ሬስቶራንታ ኣፍቲ ናይ እመቤታ ማለት እዩ كد مسبلت حجون طعنا أصبع يكونن بقى صبع يسمعني ده حاكم تخيل ده حاكم مسكدت أنس بزي فلتو خمسة عينات قاطعوني كابدك أسي بر مسبلكو كمزة عينات قاطعوني دين تاي كمزة خونكو أي فلتن كاب عجميرو طعنا صبع يكونن لا تزاربونا تحاكم كزان بقى منم لكيون كوينت نجر لك النبرهم እዛ ከመሄድ በፊት አግሜት መሄድ አለብኝ እስቲ ልታይ ምንድነው ብዬ አሰብኩኝ ማለት እንግዲህ አዲስ ስሜት ነው ጥሩ ስሜት ላይ የተሰማሽም አይደለም በቃ ጤናሽ ትክክል እንዳልሆነ የተሰማኝ አው በቃ ምንም በቃ ትክክል የሆነ ነገር እየተሰማኝ አልነበረም ከዛን ያኪም ቤት ሄድኩ ነገርኳቸው አይ ራሴን ስቼ ነበር ምናምን ያለው ነገር ነገርኳቸው ለዶክተሮቹ አው ለዶክተሮቹ ከዛም በኋላ ከዚህ በፊት ያጋጠምሻል ምናምን አሉኝ እነሱ ማረ ዛሬ ነው በቃና አሁንም ከነቀው በኋላ እንደዚህ ስመጣ ትንሽ እንደዚህ አይነት ስሜት አለ ምናምን ብዬ ነገርኳቸው ሁሉንም ነገር ከዛ እስቲ ለማንኛውም ደም ምናምን እንውሰድ እንይሽ ብለው ልክ እጂን ስሰበስብ የሆነ ምልክት አለ እጂ ላይ ማለት ደም ሲቀዳ ምናምን ካየ ለምርመራ ስትቀዳ የሆነ ምልክት ይኖራል እጂ ላይ እዚህ ጋር መርፌው ጋር አለ እሱ ምልክት ትንሽ የደም ነገርም ትታያለች እሱ ምልክት አለና ከየት የመጣነ ታዲያ የሚለው አላውቅም ነበር እስከዛ ሰዓት ማለት ከዛ እነሱም እንደው ሆስፒታል ሄደሽ ነበር እንዴ አሁን ሐኪም ቤት ነበርሽ ምናምን አሉ አልነበርኩም ምን እንደዚህ ነው ብዬ ጋር ጋር የነበረው ነገር ሁላ ነገርኳቸው በጣም ትንብይ ከዛ ልክ ሳይሆንና እንዴ ደም እኮ ተቀርተሻል ምናምን አይነት ነገር አሉኝ ማለት ካው ደም ኮስዱ መሰበልኩም ክሪኡዋ ደም ዝተቀደሐት ትርከብ ማለት እዩ ደም ተቀደሐ ለካዛ ሰቤቲ ልምድ አለዋዩ ሰራተኛ ይመጻ ያው ትናዘዝ ያ ከሰማው አይኹም ሰራተኛ ትመጽ ኩል ጊዜ በመድኃኒት ገይራ በጽቡቅ ምግብ ሰሪሓ ጣይቲ በሲላ አፍተ ምግብ ገይራ አደቂሳ ወኔ እኒ ጠፍ ካኡ ሰብአያ ዶክተርዩ ደም ይወስድ እቲ ደም ሸይጥ ማለት እዩ ገጭፍ ቢዝነስ አለው كنيلك نيبقى له نيدم مشاهد مالتي እንደምታት ሰላም ያኔ ሬስቶራንት ውስጥ ተቀጥራም የነበረች አንድ ሰራተኛ የነበረችና በጣም ጥሩ ልጅ ናት ጥሩ ስብዕና ያላት ልጅ ናት ጎበዝ ናት ከስተመር ሰርቪስ አያይዟ ምናምን ጥሩ ልጅ ናት እና በዛ ማከኝነት ነበር የማቃት ስለዚህ ሰራተኛ የነበረች ነው ባጭሩ እኮ እቺ ልጅ አንቺ ጋር እንደተለመደው መታለች መታ የሆነችው ነገር አለ እሱን ነገር በዝርዝር እንድትነግሩኝ ነው የምፈልገው ምንም ከዚህ በላይ ምን ትነግረኝ በቃ መጣች በቃ አረፈች ለራፍቷን ተጠቅማ ሄደች ይላል አሁን እውነታውን እንድንናወራ ነው ካሜራውን የሚያስጠፋውት እኔ ከእናንተ ጋር በስርዓት ለማውራት ደግሞ ሁሉንም ነገር እንነግራለን ብላችሁ ስለዚህ ነገሩኛ የዛለት ያው እንዳልኩ ምግብ ተመገበች ምግብ ውስጥ ለተወሰነ ሰዓታት ራሷን እንዲያስታት መድኃኒት ነበረበት መድኃኒት ሰጠሻት እሺ ነበረበት መድኃኒቱን ከወሰደች በኋላ ራሷን ሰጠች ከዛ በኋላ ያው ባለቤትሽ ምን እሺ ከሪም ካንተ ልስማ ነገር እሺ
ያው እንደነገረች ነው ያለው ነገር በሷ ጉዳይ እና ያው ዶክተር እንደመሆንና ሞር ደግሞ የደም መቅዳት ላይ ሞር ስለምሰራ ያው የምሰራው ስራ የመንግስትም መስሪያ ቤትም እንዲሁም የግልም ክሊኒኮች ላይ ነው የምሰራውና ያው ይሄን ስራ ደግሞ ያው እሷ በሬስቶራንቷ ያው ትሰራለች ቅድም እንደነገርነው የእረፍት ሲሆኑ ምናምን ወደ ቤት ይመጣሉ السؤيو مو هيجخي كم يجرون قيلوكا سجامر كتوت خلقا كون حزب خايل كأخا كوتسيخا نحزب خا السخامويت كانت حزب خا ختدحن أنا بس أنا كنا ساكت توتس نو خاوتسيخا مو ماليس كاكوا وختيت كايمكو أبي خيدو تتفبكا أبي خيدو تجيجننتكا أبيت ديسيبلين كات سرعتكا تحق فراداينتكا أبي خيدو نحن كوبز إحنا جركو كابا خاينا تماهرنا كابا خازة تماهرو كابا خازة تولدو واتاتو كوتشواتات يوم هجول كافي إنا إلهم كمان كوا اللي زي دربيو زي يربشو كتيقون دهلا لهم بسنة سرعات زتيقو الزوم تبابنياتا الزوم جاقانو الزوم محورات مالسلك هادي زي كتهبنا نعنا نفتوتخا نسأل إخا ما إسوكي تشقب دو حقوسيو إسخا ختبالاشو إسخا ختودم إسخا نحزبخا ختبدل ينجبجبو يوم تسي زبلهم ينقرب زبلني إتوم نهناون تأتوم تحاويسهم كومو مقبارو نبيزنسهم كبلو مخنياتو حادي تقراواي بزاقباناي تقراواي حما عندها تزاريبو دسي زبلهم تتقراواي قدينيا خادما لايك سبسكرايب كركم من تانك عدما نخومتات يتقامين أنا مساعتهم كينا أي بلاكاني نبين كاغني بلاكا أي بتقرينيا أي جيري كامي جيري كواردك أي كده إساقو ناتي إخا ناتي سلزخونكا تستخا خلالي كالي أي دليني كالي أي دلينينا ما نمساب كالي ما تشيخو جزانا أي دلينينا إساقا إخا ناتي إساقا إخا ناتنا تستخاخيلكا زعنا با كن جزالكا كوينا ننول إشي كوينا نبلا كزبالكانا جنب السنة سرعتي كوني تغزازا أخا واتقاتكا كويت أفوقلون تحيزكا خترف دقيقا تراي دقيقا واتس أصلا زلا أكاديهم عم منتاي كم زوالكم تاي فلتكا إخا قفئكو أب دقيقا عيز متصل تاي قران تلكا سلا دقيقا فيلا سحسكا مس محمسيو مساونو أغالي جزاز لازا سرحخا مساعتوخا واي الزين كنت نقرأ لكم أي تفلم منم قرانتك كوي بالكانيخا منم ندك يخوني الكازا كما تشخايو جنزة مدفئ خايو قفئيا دمنا يتقارو يفرديو فردكايو انت أين دك أصدك اسكالخا حجر السخا بكا كل صبي بدللو سرع السلازي بالله سرعات بيس لزخوني بتقرأ كل صبي بدلله وصيوني بدلله إمباسية بلو منم نجري بلو نقص كرا كرالو صلّى عملتيو سرعات بلاشخا حزب خطبتينو عبدك وصيو وي إثيوبياوي يكونه وي تقراوي يكونه مننتو زي فلت كوينو دك وصيو كبر زي بلو كوينو تقراوي بقى ما عندنا صبي يصفط ملسلك هادو نزي أنا كنت رايكون نزي طياقي ما يكون له تقارويو إذا كله قال سي إذا كله TDF تباهيلو شوم تواحي بوام تصبو الشوم كن موتلو خنسوو عنو TDF إننا كله تقارو ما كاتي حادي ما كاتي كلتي ما كاتي سلسة تباهيلو كنتو ليت ما قالتن سلامة وصل فيه صراحة أنا قدفنا دقاسنا قدفنا نواتس زنابرنا كله كنت واقع بسكير كايو كله أبدك أوشتن تقراوين من تاتا تنكفينا أوي اندابلنا
إذا كله كنتو تركايا إتوم زتمشوكم أول إتوم زلكم أول منم قدايكم أيكون اليوم ناورا مسز بخايو نبين كاسلة تمشوكا دك خاوص أسلة زلو أزي وو أيكونن السخاخة في كحز بخا خدهن كلهم تخكلنيا منقستي زنبر نهزبو إيه ندقون نبعلون يكونن نهزبو حلافነት ሂዝካ እንዲኻ ተሓላፍነት ንመን ድዩ ንህዝብኻ ይኮነን ድዩ ንህዝብኻ እኮ እዩ ስለዚ መልስ ኣለካ ዶ እዚ ተመለ ልብና እኮ ተሰይሩ እዩ ብኣካስ ኣክል እዚ ኣይተሓስብን ኦፍ ምናልባት ሓደ ጥቕሚ ዝረኽቡ ኣይተሰበሩን እዮም ክንዕዱኻ ካብ ሞጋጉስኻ ጽቡቕ እንዳበሉ የሞጋጉስኻ እዩ إنت تككلين عن حزب وزحسب جن لبو تسيرويو جازو ما دات وزيويو جوجرا حمام فترو زي فلتو كله لبنا زغور ولدو إذن قنا جاجو من السنة تخستيرو عندنا خادم ما أكلم سينام أحد يبغى تقاميتو مانم إنت جينا كوز واسأل كان أخا هي جيجن ترسيهم بك